Look! Nakumi yung hangday. Lipot ko. Oh my god, oh my god, oh my god. Look! Mo siya giro. Ala! Gati makula! Hawa. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Stop playing. Gagawa na siya day. Dahil wala may karoon og Midnight Motel. So, magsugod na may dula, guys. Epal kay siya o. Day. Running. Running. Oh, sulod na ko. Sulod mo. Sulod na mo! 3, Titse. 1. 1. Play. Diyan na si Skylar. Chares. Because I'm a diva. Di ba nasad siya? Kimo ba? Wala, game post ko. Sabi right back. On na good ni. Hindi ba yan po? So, Wow. Wow, naka Ferrari. HK ka. Hala. Hala! Oh my god, what's that Oh bitch? my god. Alone sa man eh. Mga tsaka kay sila og no. Mga tsaka. Jump scare. Kaluod. Ay, Asa man sorry. ni, saan mo lugar dayon ni next? Head to the reception and check-in. Reception and check-in. Ay, dari. Ay! Kakulbaan ko siya. Wow! Lami kaig na hong. Lamian. Welcome to the motel. The best motel in the region. Take the key. Nakuha ni mo. Ikaw, nakuha mo. Lululu. And asa ta hot. Car interview yung. Yan. And let's go to our room. Go. And garbage at Wow! It sure is cold here. Let's turn on the actually kettle. it's 8. No, unsa man ni siya? Turn on the heater. Ano dito dari sa Mira kay maabri ni wala Unsa man ni? suportahan. Much better. Close Let's get something to eat now. Close. Order close. pizza. Naglag ko dahil. Nalag siya. Saan ni gawas? We would like to order 3 pizza, please. So, mag-order ng pizza. Saba, basta iro. Adobohon na karon. At sahon na karon kakaulit pag simo. My God. My God! Alright, please have the cash ready when we arrive. Prepare cash. And relax in the room. Wala ko'y cash. Saan man ni? Gcash na lang search. Para nilip lagi ang isa. Asa si Skylar? Naman siya dari-day. Asa siya? Tara oh. Dahil ako na best. Ay, ikaw din na bes. Asa siya? Migawa. Yo. I guess. Hey, who are you? Ay, sorry. Bawal man di ay, bawal. This is my room. Sipa ka? Mahal ako. Sir, I think you are mistaken. Ako naman sige istorya on. This is room 6. Yeah. Yeah. Basil, ikaw- Saba, let's see. Ikasala. Paanda? Bali ang kumot bes. Well, that was just creepy. Look. Like, My God. ayaw nag-abreather. No. Ay, nag-abriwi kay. Ah! Chares. Thank you. Nag-abriwi na. Uy, ayaw pa ko ano eh, na siratan ko. Dayon. Si next. Sa'yo next, buhaton. Yo. Close. Ba. Close, sorry Lord. Okay. Here you are. Nabali ang kamot. Ang pizza daw. Thank you. Ayaw, wag isinutan ko. Sorry. Pahawa, uy. Have a good See. night. Bye, sir. I love you. Oh, sirati din ninyo. Siratan din ko. Wow. This place is... Ano na ay plank na rin.
Check the bed. Check the bed. Oh, nya. Lo! Ew! Roach or cockroach? I don't know. Sa manin, And ask for opo. bug spray. Let's go, let's ask. Alinoy. Ay, to, props na to. Alinoy kay mga yun to sa receptionist og kuan. Galagid ko ay. Wait, angay. Sir, my bed is full. room. Sa mani, I stay at room 6. I need a bug spray as Soon as possible. bug spray? Oh. Sure. Oh. Here you go. Oh, pahawa na mo. Layas na mo. Bug spray. Thanks. Oh. This. Saan magkuha sa bug spray? Ay, nara day. Kuha na? Yes. Wow, ha. Pinagala ko. Kuyo, uy. Saba kay no. Ay, kung sirati, uy. Dukdukan ka na yung laki ron. That should do it. That should do it. Hopefully that. Hopefully that's the last of them. So, kasi next buhaton man. Ay, buong mo siya doon. Tacos. Uy, angay. Di, gawas. Oh my God. Oh my God, ito sa Teleport siya. Oh my God, ang lagi. Look. Nakumi ang naungday. Sumbag mo na ko niya. Kumi ang naungday. Buong na siya pinakalit. Ever loser. Hoy, loser, iligid na ka dali mo. Sig iligit to ka. Finally, some peace. Some peace. Some peace na yung lag. Sampis ka oh. Sorry. Sorry. Let's chill in our room and watch. Hoy, ayaw mo sila di. Saba. Saba kay ang bagis. Saba. What? Hello. Si Vincent, ikaw man aday oh, nasa TV. Gago, wala. Lo. What the? The power went out? Ba, wait na kaya ko. Wala mo dira day, kamura dira day. Ano na day? Tatagawas. Sumani sila, oy, di sila gabayad og kuryente. Ano man ni? Di mo magabayad og kuryente. Go. So, Hello. mo ni sila guys. How can I Sa help kaning libro ning kan libro. Umbok. A room power suddenly went out. Dali yung. I'll take a look. Let me take a look. Let me take a look. Yung naong day, awa kayong naong day. Tanawa sa mga okay. Una, Gituyok gito niya, para makagawas-gawas. Yotay lang. Hindi. Magdaan na ka rin sa kinan mo rin. Sige. Let me go inside. Sige. Sulit itong gatlo. Teleport lagi ko. Teleport ko kalit yawa. Teleport ko. Ko kalit. Oh my god. Lo! Mo siya iro. Aday ko. Iro ni iro. Aska na kasulod. Thanks, sir. Thanks no, sir. Ay na bag sige abri-abri dira ka. Chulaon man ni. Chulaon sa akong naong. See you around.
See you around. Lakaw na siya. Murag akong pet peeve ba? Ano pa ka dira nagulat? Awa, hawa gali mo dira. Ingaka mo, hawa mo dira. Lagi saludan pagid boy. Buwang na siya. Ano ko sa sulod? Okay. Man to siya. Inaskal na sa to siya. Pick up your phone. Pick up the phone. You used to call me on my cell phone. Hello, there's someone in the kitchen that wants you to come meet them. Kitchen. Uy, kakahadlo ko sa ano, tingog. Ang kitchen. Dari daw. Ano kita na nanduwa? Oh, nilib tong kuan. Duwag. Chares. Si Krisha, shout out kay Krisha. Oh my God, bitch! Pangura. Just scared. Ay, no. This is very strange. Meet Sa man me eh. in Ay, room one. malamang. Meet me in room 1 daw. Let's go. Meet me in Let's go. room- Go to room 1. Hala? Ano makabalo sila? Room 1. Room 1 dari ay. Asang room 1? Oy, Sir, can I ask, sir? Can I... sir. Abala kami kita lang daw. Ay! Kaya ka dira... kaday na ako dira. Aluyaw! Asa? Oh my God! Asa? Oh my God! Nasaan na? Day? Tara, day! Yes! Hala! Patay. Go to room 1. Wala rin sulod siya, day. Hala, bagag hasang. Abri mo na pag nakaw. Wala ka nila kayo. I-close. Baga ka siya gasang. Dukdukan ko Hindi siya. na ako sa pinakakilid ba? Ano pero Ay, Alag man ako. Alag lang, oy. Ang problema, wala ko balo asang room 1. gali. Dili sila gaklo, uy. Ali, dali, oy. Ali, second Isawit floor. lang. Second floor. O show. Gilinga kang agi. Ato na to ba? Kanang bagong ko rin. Sumbagan ko lagi ni awag eh. Bunalan ka na ako ni pan ba, bakal ba. Di ko agi sa likod, para ko nato na ako siya res. Ano, day, galili siya, day. Galili siya ba? Kilapon sa kumpa. Ali, dali, day. Ali, dari. Ala, di ba ba kaya pa? Di ba makayata, pero nga naman, look ta, go. Rodrigo. Hi, sir. Look, oh my God, sa man eh. Oy, Mr. Panot. Naunsa ka, sir? Sir, buwang ka, sir. Buwang ka, sir? Pagbi na siya, ay. Ano sa second floor, day? Second floor. Wala na day siya, day. Wala na dito siya, guys. Bag ko doon. 11 and 10. Pakitang 1. Hadri ang one, hadri. Hadri. Ambak mo da. Ambak na diretso. Bawal mo makaambak. Ay, bawal mo na yung makambak ba? Dari. Paraw. Pwede? Listen to this suspicious lady. Laga pa dul na siya na eh. I know you could come. You're the only one who will listen, I Ay, hope. nakay. Sulod na. Yatay ka. Yatay ka. You know. Ang daw, be. Unsay sala na mo. Anong gamit? I recommend you leave this place while you still can. Ano man? Ano? Uy. Ito na ko sa akong... Wow, honestly, that guy must be crazy. Chares lang. Jump scare. For real. Dahil kasunod. Honestly, where are you? Go. Balik-balikod man sa gawa. Nabayan na kag remote ron. Uy. Wala pa gali uy. Asa man siya bayat? Yeah. Karon, pakita mo. Ano siya? Ay,
Ay, ikaw na ito, sir. Okay. Have you been experiencing any trouble in the motel room so far staying here? Sir? Tubag! Well, yes. I came here after a long day in a retail store. How did you know I was having problem in my motel room? Sir, I'm experiencing the same issues that's why I'm asking more people if they are having the same problems. Yeah. Samok. The problem what I'm facing in a flooded toilet, nothing much. Do you do you need help? Atras na ko dira. No. I've been waiting for the motel plumber for over 6 hours. I haven't pooped. since daytime. Oh, wala ko labot man ana, sir. Kay ako Well, ibang dito, sir. I wish you the best and lucky the rest of your time staying Ayun, here. napagpalayo. Bye! Dali na ko eh. Talk with the businessman and I'll go to my room. Return to your room. Wala! Mama! Gugara na sad siya. Alin na, isulod na. Latsa. Hindi ko sirado. Okay. What's that sound? What's the sound now? Yeah. Sinaon, say connect. Sabak ko yung background na mo, guys. From the bathroom. Lolo. Lagalag ka, day? Yes! Kanina pa. Pero pag mo Investigate your room. investigate your room. Room. Pag ina ka. Kaya alin, dari ko yung gas day. A water leak. Ay, wala pa yung minangabri dari. Baby, nangun sa dira, ah. Isat balik, fight a towel and hit. Baga kay, baga ito ng buwangan ka sa lain. Hoy, kuan man mi dari. Oh, mana. Master na ako, oy. Master kay ko. That should do it, Robin. Hopefully. That's the last time of the issues. Sa man yung guba-guba. Finally, let's chill in our room and watch some TV. Go. Jumpscare kagag naong day. Watch TV. Saba, uy. Kapasika sa siya siyang motor. Ala, wow. Na, ikaw man na, day. Gusto ko manikda, pero bawal nikda. Guba-guba. Dahil Ano, ay? sa manikripi, nagit kayo siya. Mama. Wala ka dira. Warning, did you warning na nigili? My God. It's probably just some prank by our neighbor. Let's go to sleep. Go to sleep. Saba, uy! Sikot siya. Sikot siya. Wow. So today. So to watch you. What was that? Gablard na mo ha? Gabler lagi ako. Sa man eh. Sumbag ni. Pa ka nabilin. Muta. Ang muta na stack up. Muta na stuck sa bata. Ang muta stuck sa kwan bay. Kamera bay. Hindi kaya. Ako nag-iibuna Dili lang. na naabri ang portahan. Think man na tamang think. So, mo ni ang frame. Mo ni ang usan eh. Kimpuruho. Kamparehi. Kampapamam. Wow! Please stay here. We are. Uwi na. What was that noise? Sali na kay. Pulis na. It's not us. Not us. I think it came from another room. From another yan. Di ba lagi ko? Sukol na sir. Pulis. Mura na ba siya ko ano? Pagong. Charis. Okay guys, come here now. Ha? Lolo. Masarap siya ang? Gitaya imong lawas kol. Galag siyang kul. Galag lagi ka kol. Day nararamdaman imong kuan day oh. Laday gastak up siya day. Asa mo? Aman, oh no. Bad. Sa ano siya? Asa ba ka ba yan?
Ani ka? Ato man na sa tong room. Ay, okay. Okay, na-stuck up ko yun. Mama! We jump scare everyone. Bola. Wala, di ko maano. Ay, nadi ay. Ano na teleport lagi ko galit. Pagyapon. Sa to. Sa to. Dali na ko sa CR. Sa CR lagi ka. My God. Oh my God. Stay in your room. Gay. Sulod kay... Hey, I'm a guy from the hotel. Bunalan tag luggage ba? Awa gali. Ha? Do you remember some just got attacked? Charas. Yes, come on. Kasi, I want... Bahala ka diya, oy. Galagday. I'm scared. Mine if I stay with you. Sure, I'm just done first. Don't cause any trouble. Wala, ayaw day. Ayaw gid day. Magawas Day, kay ko ni basta awa. mo kung cut yun, day ha. Matan lang dito sa mga room, day. Ako na lang yung magkuyo na ito, day. Day, sira di ang portahan. I guess. Yung board at portahan. Wala. Asa ka ba? Grab wood planks. Awa, bunal ko na si mo awa gali. Bunal ako nalagi sa mo. Barikid na ay. Man na. Ikaw man ikuha. Lado, ikot, sirado sa nibi. Hindi sa masirado. Barikid the windows, doggy. My God. What the fuck? What is that noise? Thanks. Let me go get some supplies. Stay here. I'll be back quickly. Go. Oo nga, yun, balik. Saba kaya mong background do. Dagantig. Everything kung puro. Pasensyain ninyo ang mga saba. Ninyo ang among background guys. Kaya grabe gigay siya kasaba guys. Background music. Okay, He's talking a long time. Let's go check up on him. Uy, kabaga ba kayong... Baga ka siya nahong uy. Awa, masagpan lang siya luggage. Bahala siya dira. Ah! Wala kong open. Jump scare. Jump scare sa pagkain. Try na ko. Try na. Wow, ang aircon nasa ubos. Eh, pwede mga panday naman. Saba, balik. Oh, bastos. Guys, asa makadala ko sa rawat. Gahangad lagi siya, doy. Buang na. Dali, diva! Go, halit rin, be. Hala! Oh my God! What happened, Bella? Guys? The motel manager. Aka kayo eh. Are you okay? Biski ikaw lang. Get out. Get up! Bala mo dira. Isa. Well, you still crying. We need to get out of... Ala! Ano yun? Oh my God! Ito to siya nga monster. Gone of your life. Dili ko kadaga. Dili ko kadagan. Sa mani? Sige ate, makula. Diyos ko na. Dali. Hawa dara. Nadugay-dugay to. Dagan. 100 pa yung yan. 100 pa yung healthy. Hawa na tay! Woo! Nasa yung likod. Oh my God! Dahil ito, wala ko na. Hawa! Hawa! Sulot na ko sa Oh my God!
Dito diri. Yes. Oh my God. Yes, guys. My God. Thanks for watching.